وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. آیه शरीफा सूरह मुबारक बकरा ये आये तर्जुमा को शुरू बचिन आया पुले गना रिमो आया चिचिक चादुलेलिन निबियाना निशुजबिना निसी आये शुरी कर शुरू बे ये आये शरीफा पे हम मुख्तलिफ अहकाम का तो वाक़अन जामे नज़्म बक़ाए मिन्ना दस्तूरात का तो यो लिहाजा तवज्जो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आया साबिक़ प्यां रिबा ये नुकसान पु जामी का चाम सिद्धू रिबा जाकाने आज़ाब पुचिदू दे बयानातुन शम्स दी आया शरीफा प्यां कसल मुलेद मुमिन सगा दी इस्तिमा प्यां जिंदगी बा दादो सिता तो मुआमिली कानून सख्त कसल मुलेद या अय्युहल्लज़ीना आमनू दे मोमिनून इदा तदायनतुम बिदैनिन नामी संखिंतेज मुआमिला चिको व बोलन चिकतानु सुनसुआ देन चिक बोलन चिक या मुआमिले यारेज ना चिंयोस निसियतन योस कीमत को रगब न तामज़रे खूब दी मुआमिला है या यारेज मोमिन चिक पेनेस क्या योमना लाख चिक पेनेस की से तांस यो काराज़ीन दून गामी का आम दी तदायुन बुदून गामी का शामिल शचिन ओदून चीवा से दी जामे एंग बोलन तंचा मुआमिला बा तारिका पुचिन दूल साबेद कसल मोलेद ले मुमिन कुन नामी संखिंतेज इज़ा तदायनतुम ताहुद मुआमिला चिका तो खिंतेज बना बिदेन देन चिक बोलन चिक या अदू सोगा छाद ला मुआमिले बना इला अजलिम मुसम्मन दुआन खिंतां करारदाद तरफ निस्काज मुद्दत चिक मुसम्मा मुशखस बसे जंगीज जसुम लोखर ज़ेरे का तो मुसम्मा अजल योजना दू दियो ज़ेरे मदुक्पा फक्तुबू दूज बिशी चिया दरे दुनिया yang yere fitna fasad tozde चीज के बिंगोनो चुप दिका जिंगसा छाचा चिसों में जू जना फलान लो चेंगी बोलों करे माता मायो ना युला शाहिद में ना दूसरी से में हाँ फलाना जब पे मुआमिले उन खुद ही धोखा था ना सो पता में कुछ मुआमिले बस में ज़रे लिहाजा दी फसाद लंग्स भी सबब न रंपो शारे इस टेक बन बस चाट पे प्रोफाइल्स मोमिन सा दस्तूर तंगे खिंतेज गा लेनदेन चिक बना या सुआ बोलन चिक तंगे या सोलेन चिक का तो बना दे सोम पियां या दे बोलन पियां वक़्त चिक मुशख़्ख़स बाज़ु नाजल मुसम्मा चिक दो फक्तुबू हुचो जी से जोग दस खाद लेंगे हाँ बोलन चिक केस एगला नाम तंगे दवा जातरू गिरजा खूब जातरू गिरगा अपना तंगे ज़रे जी से केस खेल भी तारीख़ बुतों जोग भी तारीख़ बुतां से जी से जो छः अस्किया चांग लिहाज समाचार जिंगशा मासूम बोलों नि मकदार पहुँचों मुद्दत पहुँच भी से हो दियों ना चोला चोंग बना ना चिंगियों ना पे कीमत बिल्कुल चीन ज़े फलानी दी तारीख़ का पहले तांचिन कीमत बिल्कुल गामज भी से जो छाने या फसाद ना फिरना योमी सबब को ख़त्म करना सोने जाने दरे साम दिया मुआमिली का न फसाद शुरू कसल मोले स्वेज भी चोक खुंतांग इसका मुनिविस तांचिना आज़र बना देवा हस्पुर्गियाब न तांगेत खुंतांग इसका चिक पर इत्मीनान यो तजबीचो कुरान चिक देवा हस्पुर्गियाब न होता लेकिन दी का कसर मोले वाली यकतुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल किंती दी मुआमिलां शख्स सालिश क्यों हाँ यारेज ना चिंगियों कोई का ना जिखान चिक्यों कातिब चिक दुआ हियाकुमी अदालत का yang kalam yunte yanta मिचुखानी मी क्यों से जिस सों बिलादे कातिब दिवस मुला खुदाज कातिब पे वजीफा सब बयान दे कातिब भी का वजीफा शरी चियो अच्छा मिंगा इसे सों तांग जरंग कातिब इनगा चा सों किताब अल्लाह यारी का शरी वजीफा चियो दे जहाद बन का सन मुले
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكَتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ. Rin çukse ya'ba aba ya'bi neyinde yani gustahi mabos katib pus kwa gustahi be hakmet خداز kwa لقبین قلم خطچه بسه علم کتابت چیز بس معامله باید بی قانون بخواشه سد دو چیش از خان چوسدی که کتابت چک بایون زره چور بنما رین چک سه گستاخ به حق مت دیگه مؤمن که تو معامله با بین سکان جبیش از خان بلیون زر بنا یم گستاخ ما با تریون کاتب بلدی حکم بو ولا یا ابا کاتب رجبیکانی کاتب جبیش از خان پوز ابا نگستاخ ما باز خوادی که کتابت لیون زر بنا ان یکتب کما علمه الله ده چه خدا از کنه تعلیم تنسیه کتابت و قلم سول باشه زجبیه شد معامله سر تاریخ تمام شد ده معامله سر شرایطون که پتاید دون ما کنه چیلوس و توز باشه گستاخ ما بعدی که مؤمنین الله گوشه چانه چو حاضر سون سوام سون البته حقوقی اجرا لنجو فران چی ها نیچی با در من معامله فلیک تو واجبیز دی معامله قیمت بدوین دی جگه کسبین دی جگه تاچین دی بالان پو دیو تیگیو دی جگه کسبین دی جگه تاچین دقیق جبیز اما جبیز انا خود کاتب پو خوری سمه یا کن توش بیچه من جبیز انا دیگه متبایعینیز و کن میسکی در میانه لولکانی معامله جریان پو خواه زرچین املا زرچین خوش بیچین حالا املا آدم پو زر برگوشین یاری گنا لاک تک دیوز بولن کس آیا یارز زرچین اسپرونگی گنا خوش پینه که دیوز زره املا پو یارز بی چوب چینا یا دی بولن کرخانی میوز املا بچین خواه املا پو سوا کاتب پولا چونکه کاتب پو دیوز املا بیسیر نخوز دوش بیشین کاسال مولد فلیکتب ولیملی للذی علیه الحق اما کاتب پولا املا تانسانا یعنی که دیوش بیزره سپرو زر سانا سپرا زر بی حق پو من علیه الحق پولا یاد من له الحق پولا میں نہیں اس کا دیگر جدا باز ایک لاغ یاری کنا کس کس خیر بنا کو این من علیه الحق چه کوئی زمین حق ده یاران این من له الحق سو مسون املای مضمون بو من علیه الحق پولا زر بی حق چه خوز اسپرو لا قیمت یاد چه کوی اسپرو از که اقرار دادن چنده میزی من لاگ چیگیود ناز دیتی الزوستان چین زربی اسپرو کوی چانا کوی اسپرو اقرار دادن یونچین یارز میگن کو پنه کرز فلان دوگا ما دعوال دادن یونچین یونچین من اقرار دعوای فرق با محاکمین و حقوق جزا ندی قضای بحث بیانو چیک بو مدعی چیک بو مقر دادن مده دی مدعی علیه الحق کوی سپرو گاما اقرار دانجین اقرار دان منایان چار گوشمین دکوری اقرار مطابق فاصله با آسان چش چانه آیه شریفه پوس کسان مولد فلیک تو کاتب یون زرمیون سه جویز جویانا ولیملی للذی املا بیان تون کاتب پول دیوز بیزره سوستان علیه الحق کوی زمین حق یوتان نانچنگ یوز یارز اگر دننگ ثمن کو یارز زد لتانچین نا زد له الحق این یاران علیه الحق این چه قیمت بیاری زمین لوزید دی یا یارز خواه بولن چیک تنگ نا دی بولن تنگ ما بولن زمین خورکان پو علیه الحق ادوز املا بچو کوی سپرو اغرال دنجین بس علیه الحق ولیتق الله ربه اما خدا حاضر ناظر جو دیان نوگیان توز تاز مجبیز خدا لتقوا بوز تقوا پو کاتبی سان بارگوز من له الحق من علیه الحق گامز دی تقوا پو رعایت بارگوز ربه ولا یبخس منه الشیء ولا یبخس یعنی بخسا یبخسو نقصا به معنی نقصان یعنی ذره برابر چیک دی قضیه آن دی دین پیان دی حق پیان پوت متن مکاتب پوشبیس آن ده مثلا ایک لاک یعنی ایک روپیه کم کتوش بینا بخصه من هوشیه انسونده زن په کلغانه 5 کیلو خب کلغانه 4 کیلوش بینا 1 کیلو بخصونده نقصان
ادو زوغا دي كاتب بوز دي معامله اجبي سنا نقصان متون تمام حق مت ان كان تو برابر جيس وكان دي قانون دي جامعه عمل كاتسون فساد كم درس فيها جامي فيها سكات فيها جام بوغما جين دي زوغا دقيق كتابات متجست دقيق تاريخ متجست قرآن زدي دستور حالا جو جامعين عليه الحق بیچاره یونچی بچین مثلا عليه الحق دی میولا پنر بخصون بر باشه سونسنا دیگه نه پنس کی سکونس خب دیو عليه الحق لیکن دی بیچاره عليه الحق صفی الان چیگیت سوش کردی چیگیت سو بود چیگیت سو در گوگرال میتن چیگیت سو دوسومی صورت کاتب پولا املا بسوس تانجین من عليه الحق بس تانجین دی بیچاره عليه الحق پولا رو گوگرال میت دیمی گیت سو دوس املا بچی تانجین کسال مولد ده صورت انو فإن كان الذي اگر ده رجل بوده شخص بو کی علیه الحق کوی زمین یا معاملی ثمن یاد نیسیا کرده یا پنسیز بولان یا کوی زمین یاد مکو علیه الحقین کس کاتب بول املا تاجین املا تا منین چیه من سفیهن کو لدکیور یاد سوک سفی یاد سوک نورغانی تامو چان تشخیص تامو ششه مد سوک او ضعیفن یالتات پونه کیوره مد سوک پا لیکن ضعیف هندن یاد سوک غدمه پچ یاد سوک سفیر نقصان بیون کن بله زربت ده دو یا نه یا نه دو هم اتسو چه یاد سوک او لا یستطیعون ان یمله یا کو قرآن بیان املا تامن چه مد سوک املا تامن چه مد پنه دو قرآن تصور بعدی و مهمو موارد داد مثلا فرض بود کو قرآن مهم امور که تو مشغول یاد سوک املا تامن چه مد سوک یا بعد از اون کلی یعنی شو از این شخصیت که اینجا خودی که یون سده املاک تاند باقیش ان خلاف مشکل چیزون من نچی بچن زربنا قانون دوم بیوم کسل موید فلیوم للولیه خب دو که تو این نه کوی ولی ببینس املا باس کوی ولی بو کوی اپا این کوی اتا این یا کوی اتا اپا نیست کوی که وسیق جو سه صفی نده الان نده بیچاره سرکا دو نیست یا چیچیک نه قرآن تک تک یا دو قرآنش بیه مشکل چند خواست وکیل تون املا تنما وکالت دیگه معامله چاشو وکیل چیک چوز که هم کمجا من نه ده وکیل پو من علیه الحق وکیل این من دول حق یاد املا تنچین موکیل به طرف نه کاتب پولا نی کاتب بز ده مضمونون ربیز دیو عدالت اسلامی قانون اسلامی فلیوم لیل املاتون ولیهو بالسفيه بي يا ضعيف لا يستطيعون ان يملا اودوني ولي پوز املا سو تمجن کاتب بولا چونکه کاتب اس کتابات جنده معاملہ دو بالعدل انصاف نقصان ما کیونا ولي مولا عليه بك نقصان کیوم حق میں پس عدل و تعادل کتو دگنا کتابات پوچھار چھار من کولا شما پو سب کیون سے دگا امضا بچو چانه یام سیگول بگنچا سونga داره ngati dunia yang nugdi hukum butarak sana hai ngata chami fia jinsha hai ngata balangi fia hai nangi fia hai boloni fia je di kanun bi ngata madul matang di kana darbadar yang ko asal moled wastashhidu shahidaini kintaz bas bidi muamala na chom pika ya kintan susi bare tas bidi qaraz na bolon pika شاهد عادل مینگانگی سوم من رجالکم کندی بوساو نیانولا پس بوسانگیز عادل نی سوم سدکا امضا بچو شهاده لجو دو این دی بالون بیگا خو شاهد لجو فإن لم يكونا رجلين او بوسامتو بوسانگیز متو اپو اگزامن نظر بنا بوسانگیز من بوسا چیچینگ نا انگیز شون انگیز بلاک بنا بوسا چیز کارسون بوسا چیچینگ نا انگیز شاهد لکون فرجلون وام رأتانی دوام ممن تروون من الشهداء دچ کینتان کوین شهادت الشهداء کنه شاهد بک قبول و رضا کنی میکتو پس عادلی که من انسان عادلی شهادت می رضا میت یا چی توپ میزنه مکن پس بیون کیون سنا دو چیه کیون سن زربانه دو دلیل بودین ان تضل احداهما اگر دی شاهد نیست که اون چی کولا پو
رجعت شانا كتو قضية بتازيلا زوال بمعنى ناسيا رجعت كتو شانا فتذكر إحداهما الأخرى اتشبوز إتو هنجا شاجين وإن نان خانيسكا كان لا يوت بينكوز ده جامو ده نامبونيوس بين ده بني تانچا يوت زره تذكرو بچا شاجين ديموس بلاتا شهداء ساقي كتانه حكم متعاملين غتازس حكم كاتب غتازس كيفية كتابة غتازس إملاء بسوستان جندر خندوان غتازس yang hukum cik kasal mulai di syuhada kun de kinti kang mas'uliyat yotta de ka ngam po duk se estikula kinti jingme mas'uliyat yot mas'uliyat bucin wala ya'ba syuhada idha madu kintang syuhada kun shahid la duk se estikula po munis yang gostakhina pankirod mabios nami sang askiyar gosha sonse yung wa shahadat tang mazerbana كدمان شهادت به شربی کوشش مباس کنتا شرعا حق مت شهادت سمایل بعض آیات من دو و من یکتمها فإنه آثم قلب شهادت سنکن لا شهادت دکان دو قلبی معصیت انزره پس آیا پس تهدید بید آیا پس نهی بید ولا یعبه گستاخ مباس دی شاهی لدکانش من پومیونیز اذا ما دوی نامی سمال ساچه هنمتی که محکمه چیکا ارگوشا سونسنا دعوت تنمشو متخاصمین دویون شگاوا حاضر نکتو کنتان ینگ نیاله شور بی گستاق بی کوشش مبس پس کنتان چار گوش ولا تسأمو کنتان غلچدنا سئیما بمعنی غتیس کتیگا غلچد هرسی بونس خسته زرده کنتان غلچد خسته مسونشک ان تکتبوهو هوی زمین بسکیر زغد حق بکن أن تكتبوه دين بود حق كوش بيايت بيسيديكنا صغيرا كوران تنسيك إن نجبيس 50 روپيا كرسن نجبيس صغير إن دازوچين أو كبيرا يا 50 لاख كرسن نجبيس فرق مت بولون إن ها مثلا مثال لتانت هي إلى أجله ديانا حق بكوري تيم بسوكبادو جبيزيان نارپنره 50 روپیا کوران کرد نام کیونت 25 تاریخ خب 25 تاریخ 50 روپیا از خاطر چه زریش 20 50 لاख یون ناجیس صغیر کبیر گامش بدون پوده ماتون چه خدا از نت امانش بیزنه لا یغادر صغیرة ولا کبیره نت با خند گامش صغیر کبیر گاما هیچ نیوده ملائکه صغیر بس حالا دیون نت معامله اندی بس دنیا یک زندگی بس دو بانا کتو ذالک دی قانون برعایت بچه ذالک اسکیل دوستون مثلا نتا دی بولون ین کاتب یون سجبیچا صغیر کبیر خود متان مدقیق شاهد جخ سجبیه کدیو اقسط عند الله یو خداوند عالمی شیتیا لیگانا عدالت مرتبه اقسط بگیره یعنی عدالتی چه مرتبه اقسط عدالی و اقوام للشهاده دیو شهادتون لان سنا لوشچا ثابت قدم قوام لوسپی سبب اونجبی سیوتن امضا کرده شهادت لان اطمینانیکا فون لوسه و ان الله ترتاب و ان دیو تقریر لوشین de قضیه شک باید بیسیدن yang شک سجامین کی ناس 50 تان چاتا 100 تان چادر چیا اگه بیسی یوپی yang de reb belam lusha men naske bolon bikersin 1 milyon nis tane çayta nis nefet yüzleşecek başın 100 kimo tane bir koşuz kilen mi koşuz 100 kam tane diye kat tap çekin ki can çekin cinsel çekin çenominu pas diyor adna yani ba'id in çisi tigna Allah tartabu ademere bir tigna di muamele kaziyan re miyon tigna taqriya lushin ki re biyon çemen yan şak şubhe yon çemen illa an takuna ticareten di kanun yani istisna çen magar inki kintez bayut bir sonsa laglensa de ticaret sa hazira yonna mecbur nas hazira çin hazira ngata bazar la sonde diga peni tanga diga jinis bu kore yongat yani laqpika dasti muamela çakan ko çamaj bir goşa min a muamele nisyan den na odun yanu jbir goşin din ko mecbur nas تديرونها بينكم تديرونها هذا المنا دي تجارات بو 24 ساعت جاغي كنتي لاغي درمیان ان کوکورن یو دیو له پنه تانت یوز اکن تاکی یو دیو دی کا بالان تانت یوز اک پنه تانت دستی سون به دنیا چانج بی ضرورت
مد كوينش ما نسمع مد سوما سون بينهم فليس عليكم جناح ده سورة بيانو اگر تجارت و دستی که تو لقبی که لغلن دستی سونگا دونه کنتا دیانو مشکل چیگ مد جناح بنا فی سونده جناح مدیان مشکل مد ان لا تكتبوها مجبی ناسد و اشهدو اذا تبایعتم اما هی کنتز نامی سا معامله که تو بچین معامله به بچین به نیسیت و ادوغ لغل ده دستی من ما نقدی من ما نیسی شکلی که یونه کنتز اشهدو شاهد شخص معامله باشی نامی سونلن بنا ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار ضرر ہے دو يضارر يفاعل فاعل يفاعل مشهور جزانه يضارر ادغام معنى يضار ہے ولا يضار کاتب اگر بھی مجهول کا تو چنا کاتب کو شاهد کو اس کا تو معطوف سوسه نائب چار گزه نائب چار معنا پوچھے و ضرر تن ممیرگوس دیجبجکن بیکا و دون گواه کنیکا دوسوین دو متعاملین غتا زنین چیا ضرر تن ممیرگوس یعنی کاتب ولا خوا ضرر مالی یوں چرته اجرت متام مشور خب خوا کاتب بلا کتابت اجرت اینو خاطر مدخوی که ضرر میشه جو برگوس یا ده زمان ارسی قلم ندونی خرشو کاتب بی کمیکال برگوس قلم ندونی خرشه پنیو خود متعامله نیست کور برگوس سوام از ارسی قلم شو دونیسی مجهولی که زندگی زوغا یا شاهد سا شاهدون خب زمیندار یا شاهد نه این بیچاره کار لازم یا دیگه شاهد لکن چشنا کو اقل لاس کو پانسیونه لاقل خوا یوم میشه کرایه ده چوشی تنگ مرگوس دو من نکو متضرر مالی تضرر یانو چت چانه دیوز امور یانو کنتی حق مت کاتب نه شاهد کنیکا ضرر وارد به یو دی تفسیر اگر نتز معلومی که زیرو چونکی ادغام یا چا معلوم نه کوئی سیغا اتسو سونه یزاری که کتو چنا دیو نفی سیاقه که چجنده صورت چنا کاتب کنی فاعل چنا یعنی کاتب نشهدا کنی ضرر متنشی خب دوتانه هم معنا بودیو سون کاتب پس کتابت یعنی سرچ کل چوسه متون شاهد و نیسان کلا چوسه شهادت متون چنا دیو مجهول معلوم نیستی که دی تفسیر بیان چون چی فرق سه نمیندو دیو احتمالات و ان تفعلوا فانه فسوق بكم اگر کنت دی لا سونی کا معلول یعنی کاتب شاهد کا ضرر تانز یا الٹا دیونی کا ضرر تان دو کنتی کا فسوق سچین فسوق یعنی قانون شکن فسق الامر دی امر پچقا دیو فسوق ان کنتی کا فسوق دن یعنی گناه سونسین واتقوا الله کندن گامس خدای احکام رعایت بس خدا لا تقوا نه پرهیزگار باشید دو بنا و یعلمکم الله خدای ذات اس کنتان نور نه علم شزده بس تعلیم دانتی این شریعت احکام قواعد اونگام کنتان تعلیم تانسه چوچوچین والله بكل شيء علیم ذات خداوند متعال فیقو تمام شیء گامی کا تخصیص سوچی بید شاهدش چی بید کاتبش چی بید متا بایعینش چی بید جون نامی کا خدا لا علم یو حالا دی کناتا منتهی سن اللهم صل علی محمد